एका तेंपावेली सिबा गायगी आज विकून विकून सिंजेंटा कडेन पावल्या। आता सिंजेंटानूय खंय युनिट विकपाक काडला। सिजेंटा ही एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। स्वित्झर्लंडातली डेक्कन कंपनी सिजेंटा घेवंक सोदता, मात नवी कंपनी थंय नेमके कितें करतली आनी आशिल्ले गोंयकार कामगारांचें कितें ताच्यो जापो अजून स्पश्ट नात। While the Deccan Fine Chemical reputation has been tainted in the other parts of the country, since the company deals with the chemical, the people of the area are not satisfied with the safety measures of the above company, as the area is thickly populated and surrounded by the many schools. सरकारान ह्या हेजेर एक प्रिकॉशन घेवचें त्या खऱ्यांनी जर विकता काय ना ह्या हेजेर करचें। विकता जाल्यार ते डेक्कन कंपनीक जर विकता एका तुमी हें करचें, विकपा पासून परावूट करचें अशी लोकांची इच्छा आसा। ते उपरांत 2 दिसां फाटीं सरकाराची कंपनी कडेन बसका जाली। कंपनीन काडले ते मुद्दे अशे: सिजेंटाचें मार्केट सध्या फक्त एक्सपोर्टाचेर आसा। कंपनी विकली ना जाल्यार बंद करपाची वेळ येतली। कंपनी विकपाक काडल्या, डील फायनल जाल्ली ना। डेक्कन फायन केमिकल कंपनी कडेन उलोवप चल्लां। बायोमेडिकल विंग आनी रिसर्च सेंटर सिजेंटा दवरतले। खोर्लेचो उरिल्लो प्रोडक्शन प्लांट विकतले। कंपनी विकली जाल्यार आसा ते कामगारांक भंय ना, ते उरतले। कंपनी CSR एक्टिविटी खंय चालू दवरूंक तयार आसा। कंपनी विकली तरी CSR एक्टिविटी चालूच आसा, तेच कामगार उरतले, लेखी उतर दिवंक तयार। सिजेंटा कंपनीत सध्या आसात 425 कामगार। बायोमेडिकल विंग रिसर्च सेंटराचे 125 कामगार सिजेंटा कडेनच। उरिल्ले 300 कामगार दुसरे कंपनी कडेन वतले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार सिजेंटा ज्या डेक्कन कंपनीक विकपाक सोदता त्या कंपनीचो ट्रॅक रिकॉर्ड खंय सारको ना। आंध्रात ह्या कंपनीक 2 अपघात जाल्यात। एप्रिल 2014 केमिकल प्लांटात स्फोट जाल्लो, 2 जाण मेल्ले, 16 जाणांक मार लागिल्लो। जानेर 2016 गुदावांक उजो लागून पुराय वाठार प्रदूषित जाल्लो। कंपनी बंद करची म्हूण लोकांचें आंदोलनय चल्लां। आता ती कंपनी सिजेंटा वरवीं गोंयांत येवंक सोदता। सिजेंटाची सुवात धोकादायक कंपनीक दिवचे ना म्हूण सरकारान उतर दिलां। विधानसभेत माननीय आमदारांनी जे कितें सजेशन दिल्लें आसा ते प्रमाणे आमी आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत सरकारा मार्फत जे कितें करूं येता ते ताबडतोब आमी सुरू करतले प्रोसेस। सिजेंटाची कंपनी विकपाचें उलोवप सध्या चल्लां। सरकाराकूय ताची कल्पना दिल्या। सिजेंटाची डेक्कना कडेन डील जाल्यार सरकार कितें पावलां उबारता ती उबारता, मात डेक्कन आयल्यार 425 कामगारांचो फुडार आनी सरभोंवतणचे लोकवस्तीक सेफ्टीच्या नजरेन सादूर रावचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार।